सत्य धर्म न्याय पणे राजन करे शासन। ये पिपला नाटकर गुरु राजा अभिनेता बोली समस्ते जानी थे, किंतु आज मोर भाग्य खराब, बहुत दुखर विषय। कौन सी कारणवशतः आज पिपला नाटकटा अधा बाटर भांगी जाइए। पिपला नाटक विषय रे दुखर सहित कहवाक पड़ुଛି आज जेन लेडीज आर्टिस्ट मान के आम ठीक करूँ बाहर रिहर्सल पीरियड रे आमके से माने धोखा दी थे। छैया रे छैया जानी ना पान मध्य सब पान ना बिड़िया मिठा नुह। सुन परिचय हे वीरमणि नाम अनन्या राजनंदिनी। नमस्कार दर्शक बंधु, माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महकरे आज गोटे सुंदर ब्लॉग के निकर मुई आसीचे, जेनटा कि आमर धर्मगढ़ पाखर भीमखोज पड़ारे गोटे सुंदर भूमिका तांकर नाटटा गोटे लेखा होइचे। आउ गत वर्ष जेनटा देखी थे ई वर्ष रु गोटे भिन्न मॉडल टिके हवा। आउ सेने जेनता कि कलाकार माने अदल बदल होइछन, तो केन केन कलाकार माने अछन आपन तो डिस्कशन माध्यम रे जानुथिबे, किंतु तथापि भी तांकर परिचय नामा आउ तांकर ठारू किछि जानमा। आउ ई वर्ष ई नाटटा टिके मॉडिफाई हवा, तो बहुत गुड़ा सुंदर सुंदर एक्टर आज्ञा मैंने अच्छन जेनटा कि नामी दामी एक्टर मैंने इन रहीछन। आसन दर्शक बंधु से आज्ञा ठारू किछि जानमा। दर्शक बंधु आमर पाखे भीमखोज पड़ा नाटकर जेन आज्ञा राजा भूमिकार अभिनय करसन से आज्ञा अच्छन। आउ नाट्य जगत रे से आज्ञा कोषाध्यक्ष भूमिकार भी अच्छन, तो तांकर ठारू तांकर परिचय टिके जानमा। आउ आपण मन तो जानूचन जेनटा कि चिन्हा चेहरा आज्ञा के। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा आपण परिचय टिके देन। आज्ञा मोर परिचय तो सार मत आज देवाक दुख भी लगुचे, क्या आपण मैंने समस्ते जानिछन, समस्त कलाकार मत भल किना जानिछन जे पिपला नाटकर गुरु राजा अभिनेता बोली समस्ते जानी थे, किंतु आज मोर भाग्य खराब, बहुत दुखर विषय। कौन सी कारणवशतः आज पिपला नाटकटा अधा बाटर भांगी जाइए। से लगी आमर नरेश भाई जेन भीमखोज पड़ारे माँ भगवती नाट्य अनुष्ठान अच्छे, से मत बहुत बाध्य कले। से गोटे जेहेतु गोटे कलाकार धर्म, गोटे कलाकार धर्म होचे जे गोटे कला अनुष्ठान के बंचाई रखबाटा। तांकर असुविधा हवा सत्वे आज न आसिक मुई राजा अभिनय करवाले बाध्य होचे। आ मोर ना समस्ते जानिछन, तथापि मुई कहबाक जाऊे मोर ना होचे मधुसूदन शाह, मोर घर होचे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट बोडेन ब्लॉक महुलपड़ा, किंतु वर्तमान अनेक दिन है मुझे धर्मगढ़ रे बसवास करुचे। सुंदर लगला। आज्ञा बहुत धन्यवाद। आज ये वर्ष आपन 25-26 भीमखोज पड़ा माँ भगवती नाट्य अनुष्ठान रे काम करबे। आज्ञा हाँ आज्ञा, नरेश भाई जेते दिन पर्यंत मते सहयोग मांगबे मुई निश्चय तांकर अनुष्ठान रे मुई सहयोग करबी बोली करी मुई तांके कथा दैछि। आम दर्शक बंधु मान के टिके झलक टे गीत शुणी देना। आज्ञा इन बहिर ना ये बहिर ना टे सते कहना आपण ये बहिर ना होचे आज्ञा अधा रहीगला सपन मोर। आउ इने मते राजा रोल करवा लगी सुजोग दीछन, तो इन जेन राजा रोल प्रथम दृश्य जेन गोटे गीत अच्छे प्रारंभिक गीतटा मुझे से पदे कहूचे। सत्य धर्म न्याय पणे राजन करे शासन। सत्य धर्म न्याय पणे राजन करे शासन। मंत्री सेनापति संगत रे घेनी, मंत्री सेनापति संगत रे घेनी, परजा करई पालन करे शासन। सत्य धर्म न्याय पणे राजन करे शासन। बहुत सुंदर लगला। आज्ञा बहुत धन्यवाद। आपन जेन टिके भी आम दर्शक बंधु शुणीदे आपन ई वर्ष जेन भीमखोज पड़ा नाट्य अनुष्ठान काम करबे। आउ जा हो गाँ गंडारे
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଉଡ଼ାବ ସହିତ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାର ନାଁ ବି ଉଡ଼ବା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜାରି ଥାଉ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୁଇପଦ ସମୟ ଦେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ଯେନ୍ଟାକି ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା ଆଉ ଏ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନକେ କେନ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପିପଲା ପାର୍ଟି ଚାଲୁଥିଲା ସେ ପିପଲା ପାର୍ଟି କାଣା ହେଇଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣମା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ନାହିଁ ଆମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍। ସାର୍ ତଥାପି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛେ ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବି। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲୁ ପିପଲା ନାଟକ ବିଷୟରେ। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ ବାହାରୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଯାହାଫଳରେ କି ସମୟଟା ବି ପାଖେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଠିକ୍ କରି ନି ପାରୁନୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ନି ହେବାରୁ ପିପିଲା ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମେ 15-20ଟା ରିସିଭ୍ କରିଥିଲୁ ନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କିଛି ନି ହେଇପାରିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ହଇରାଣ କରି ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖର କଥା ବି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗ୍ସି। এই ଜାଗାରେ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ବର୍ଷ ଲଗୁନ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକରି ଟଙ୍କା ବି କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆକ୍ଟର ମାନକେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଧୋକା ଦେଲେ ତ ଏଇ ଧୋକା ତ ଏମିତି ନେଇ ହେବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସଡନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେଟା ପରେ ନେଇ ହେଲାକେ ଆପଣ ଏନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ା ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ପାର୍ଟି ଅଛି ସାର୍ ଆମ ସଂଘ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛୁ। ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପିପିଲା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ। ସାର୍ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେଶ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି ମାନେ ରାଜା ଭିଲିଏନ୍ ଆଉ ଆମର ଜଣେ ରାଣୀ ରୋଲର ଅଛନ୍ ସିଙ୍ଗର ବି ଅଛନ୍ ଆମର 4 ଜଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏଟା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମକୁ ଏତିକି ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି କାହିଁକି ଯାଇକିରି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଜୀବନକେ ବର୍ବାଦ କରମୁ ସାର୍। ବରଂ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଆମେ এই অনুষ্ঠানকে চলামু বলি আমার আশা আর বিশ্বাস ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ତ କିଛି ଦିନ ତ ରିହର୍ସାଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଏଇ କଳାକାର ମାନେ ଯେନ୍ ଏନ ନୂଆ କଳାକାର ଅଛନ୍ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ଅଛନ୍ ତ ଏମାନେ ସନେ ଆପଣ ଯେନ୍ ମିଶା ଭିରାର ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିছে ଆଉ ନିଜେ ବି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁକି ବେଲେ ଏଇନେ ଯେନ୍ କଳାକାର ମାନେ ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ ମାନେ କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ବତାବାର ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ନାଟକ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁকে ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍ ଆମର ଏ ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସନ୍ତା 21/8/2025 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍ ଆମକେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ এই অনুষ্ঠানରୁ ଆପଣମାନକେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିକି ଦେখাମୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମର এই ଟିମ୍ ବି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନକେ ପହଞ୍ଚବା। ଆଉ ତାରିଖଟା ମନେ ରଖିଥନ୍ 21/8/2025 ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ আমার নাটটা গ্রান্ড ওপেনিং হেবা। তেণুকরি বহু মাত্রারে যেতে বি আমার দর্শক বন্ধু মানে কলা ও কলাকারকে ভাল পাবারটা অছন সমস্তে আসন আও এই নাটকটি উপভোগ করবে বলি মোর আশা ও বিশ্বাস। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ତ ଏଇ ନାଟଟା ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ମୋଡିଫାଇ ହେବା ବୋଲି ଆପଣ ନାଇଁ গত বর্ষ স্টোরিটা যেন লা মুই তো খালি ওপেনিংরে আসিলি ଆଜ୍ଞା তো নাটটা যেন কন্ডিশনে লা ଆଜ୍ଞା তাকে সম্পূর্ণ ভাবে এই বর্ষ আমি তাকে চেঞ্জ করিছু ସାର୍ কাইকি এক্টর মানে বি টিকে দমদার অছন আউ যেন স্টোরি দেলি বি সেমানে করি পারুছন। ଆଜ୍ଞା তো দর্শক আউ টিকে কেনতা ভাল লাগবা ଆଜ୍ଞା সে প্রয়াসটা আমি রখিছু। ସେଇ ବାସ୍ ଟିକେ ସଜେଇ କରି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗବାନି ভাল লাগবা বলি করে ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ଟିଏ ବି ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେହେତୁ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାଟକର ନାଁ ହେଲା ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେନ୍ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନ ସାର୍ ତ
तो मुई तांको सानो भाई भाବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାନ ଭାଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠିର ଖଳନାୟକ ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ବିକ୍ରମ ସେନ ସାର୍ ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ମହାରାଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିକ୍ରମ ସେନ ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି ଅବିବାହିତ ରହିଯାଇଛି ସେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଗହଣରେ ରହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚିନ୍ତା କଲେନି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଯିବି ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ দুই ভাই অছন আজ্ঞা। আমার সেনাপতি দুই ভাই না বলুন আজ্ঞা। আজ্ঞা আজ্ঞা রাজা সঙ্গে তো বহুত খুশি লাগলা আজ্ঞা বহুত ধন্যবাদ যেহেতু আপন গোটে আমার নাট জগতরে এনাকে নূয়া নূয়া ধারণারে নাটকে দর্শক বন্ধু ମାନଙ୍କ পাখে পৌঁছুছন আর এই বর্ষ বি আপন যেন পিপলা নাটরে নূয়া ধারণার করবি আর নূয়া ধারণারে দর্শক পাখকে পৌঁছাই বলি ভাবনা ভাবিলে কিন্তু ধোকা দেবা লোক ধোকা দেলা আজ্ঞা। সে বিষয়ে কিছু কহিলে আর আপন যেন নাট্য ভগবতী নাট্য অনুষ্ঠানে যেন এই বর্ষ কাম করবে তো বহুত খুশি লাগুছে আজ্ঞা আজ্ঞা। যেহেতু আপনার গোটে কলাকার লোক ଆଉ କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ଭାଙ୍ଗଲା ବି ଇ ନାଟରେ ଆସିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଇ ନାଟ ବି ଆଗକେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା আমার না রবার সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞা আমার ম্যানেজরের না বি রহু পড়ার না বি রহু ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଏଇ ନାଟକ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଆଉ ଏଇ ନାଟକ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ଟର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆମେ ମାନେ ମନକେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମନକେ ପେଳା ଭଳିଆ ନାଟକ ଦେମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଲାଗଲା ଗୋଟେ କଥା ସାର୍। ପୁଣି ଥରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ଧର୍ମଗଡ଼ ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଅଛି ଆସନ୍ତା 21/8/2025 ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ ଆଉ ଏ ନୂଆ ନାଟକଟିକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲି ନମସ୍କାର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକର ଯେନ୍କି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ କରିବେ କରୁଛନ୍ ନେଲେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍ ମୋର ନାଁ ତ ଧୀବର ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞା। আর মোর গাঁ হল বোডেন ଆଜ୍ଞା ଚେତ୍ ବୁଡ଼େ পঞ্চায়েত বোডেন ব্লক ধর্মগড় ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ନାଟର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ ନା ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ କରୁଛନ୍ মুই তো গত বর্ষ ওপেনিং ঠার একা করছে আর এই বর্ষ বি করবি আর କେନ୍ ভূমিকার অভিনয় করছেন মুই খলনায়িকার একা অভিনয় করছে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା আଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା বহুত খুশি লাগছে ଆଜ୍ଞା আଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ଟିକେ ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ ଶୁଣିଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛେଇଆ ରେ ଛେଇଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପାନ ନା ବିଡ଼ିଆ ମିଠା ନୁହ ହଁ ଆଉ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ନାରୀ ବୀରାଙ୍ଗନା ରାଧା ନୁହ ମୋ ନା ମାୟାବତୀ ବା ମାୟାବତୀ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆପଣ ନାଟ କରୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯେନ୍ ନାଟ୍ୟ ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଟରେ ଅଭିନୟ କରିବେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ବି ଯେନ୍ ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ପିପଲା ଗାଁ ନାଟକରେ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଅଭିନୟ କରିବେ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ नहीं आमके तो मत बहुत खुशी लाଗୁଛି और बहुत गर्व भी लाଗୁଛି जे तू आमे बड़ बड़ एक्टर मन सन भी सब मिसी कर काम करमु ଆଜ୍ଞା तो आमे तो आगे भी करूथुनु ठीक है भाई किंतु एबे सब बड़ बड़ एक्टर मन सब आबे करू आमके बहुत खुशी लाଗୁଛି এই ବର୍ଷ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ହେବା ଆଜ୍ଞା हाँ मोर भी अन्य हवा और भल भी लगवा बोली करी मोर भी बहुत आशा और विश्वास ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ ଆଉ ନାଟଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣର ନାଟ ହେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖେନ୍ ଆସିକରି ଆଉ ତାଙ୍କରଟା ଓପନିଂ ଅଛେ 21 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 21/8/2025 ଆଉ ସେ ନାଟକେ ଆସନ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିହାତି ଜାଣବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୁଇପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଆମର ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକରେ ଯେନ୍କି ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେନେ ଆମର ଯେନ୍ତିକି ଦିଦି ବସିଛନ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇପଦ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଦିଦି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲି ଦିଦି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି ଗୋପାଳ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ହେଲା ରାଉରକେଲା ଆଉ ସେଠୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଆମେ ରେଲସେଲ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ରେଲସେଲ୍ ପରେ ଆମର 21 ତାରିଖ ଆମର ଓପନିଂ ହେବ
ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ए वर्ष तो आप प्रथम कर नाट्य अभिनय करेंगे तो आम जेन प्रेसिडेंट आज्ञा मैंने अच्छन कोषाध्यक्ष आज्ञा मैंने अच्छन नाट्य जगतर इन अभिनय करवा लगे से आज्ञा मैंने भी इन्हें माने खुशी अच्छन तो आप केते खुशी अच्छन मु भी तांको सहित आगुरी भी केते गुडे प्रोग्राम करिछि किंतु ए वर्ष समस्ते आमे संगे करूछु बहुत खुशी लागुछि ए रंजन आज्ञा मानकर संगे भी काम करी मते बहुत खुशी लागुछि आ हमर मधुसूदन आज्ञा मानकर संगे भी काम करी बहुत बहुत खुशी लागुछि माने आमे जते भी एक्टर अछु बहुत बहुत सुंदर बहुत माने परिश्रम करूछन आ तार फल भी आमे आपको आपण माने जदि भल पाइबा देबे आपण माने जदि हमको सपोर्ट देबे सहयोग करबे ताले आमे आपको बढ़ी पारबो। तो आम दर्शक बंधु मान के गीत पदे सुने देना सुन परिचय हे वीरामणि सुन परिचय हे वीरामणि नाम अनन्यमु राजनंदिनी। बहुत धन्यवाद भौणी बहुत सुंदर लगला ए वर्ष आपन जेन भीमखोजपड़ा नाट रे अभिनय करछन बहुत खुशी अछन आउ दर्शक बंधु देखन 21 तारीख 8 मास 2025 मन रहला आसबे हमर जेन की पातालेश्वर शिव मंदिर प्रांगण रे ए नाटटा ओपनिंग हवा आउ धमाकादार सहित हवा जबरदस्त दर्शक के बहुत खुशी लगवा तो आसबे नाट के एंजॉय करबे सुंदर करी उपभोग करी नेबे तो आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आप किसी कहले दीदी से आप धन्यवाद। तो दर्शक बंधु आज जड़े आज्ञा अच्छन तांकर भीमखोजपड़ा नाटक रे अभिनय करबे बर्तमान आगरू करुले ना ई वर्ष फास्ट करी भीमखोजपड़ा अनुष्ठान रे काम करबे से विषय किसी जानवा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार सर आपनकर परिचय टिक देन आज्ञा। मुई हेली आज्ञा गंडा हेली मोर गाँ आज्ञा आउ ना तपीदीप आज्ञा तपीदीप हाँ तपीदीप बोले मगे जानसन मोर रियल ना है सर कुमारदीप आज्ञा आपनकर ब्लॉक सीनापाली जिला नुआपड़ा नुआपड़ा बहुत खुशी लगला एत बाटर आसीचन आम जेन भीमखोजपड़ा अनुष्ठान काम करवा लगी आज्ञा तो गोटे कथा ई वर्ष प्रथम कर ना आगु करथिले बरगुड़ा रही थे सर आज्ञा बरगुड़ा रही थे गोटे वर्ष 70टा प्रोग्राम कली प्रभु आंता मोर घर प्रोब्लेम काजे छाणी देते आज्ञा तो ई वर्ष फास्ट करी करबे ने वर्ष फास्ट करी मु अच्छा है तो आपण टिके हसावा डायलॉग माने कॉमेडियन भूमिका अभिनय करबे आज्ञा आज्ञा तो हसावाटा टिके किछि हमर दर्शक मान टिके हसे देले खुशी लाग हाँ सर कहवाकू गले सत्यानाश रे बाप बुझेले आज्ञा मु हेली श्री 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 108 श्री चालाक मुहांती ना कहार नियंती ना कहाको दियंती जेतिकी नियंती सेतिकी दियंती आउ जहा बंचिरा निज साइड पॉकेट रे पुरांती तेणु मो माँ बापा देखंती मते नाम चालाक मुहांती बुझिले तो सारे। बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगला जेहेतु चावल के माने भात फुटू थिबा बेले गोटे चावल के चिपी देले भात ही गला जानसन से भली आज्ञा तो बहुत खुशी लागला आज्ञा ई वर्ष ई नाट रे काम करन आ दर्शक के हसखुश रे माने पेट भीतर भरी दन आज्ञा बहुत आपणकर आशीर्वाद थाउ आज्ञा हांता आपणकर प्यार मोहब्बत सब रहे तो गीत गुती आपण जानिछन आज्ञा 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 हमर जेन दर्शक बंधु मान के हसा तो आपण कथार कहले आज्ञा गीत पदे सुने जन आज्ञा कुलिया लेखे मुई चतुर चलाक मुहांती नाम मोर कुलिया लेखे मुई चतुर चलाक मुहांती नाम मोर मते जितला पोके नाई रे चालाक बुढ़ा मुई रे मुहांती बुढ़ा मुई रे चालाक बुढ़ा मुई रे मुहांती बुढ़ा मुई रे एक एक मोर साइड बेपार फुका झड़ा करसी मुई थर के थर जहाँ टाणे पड़ला हो मोर नजर से दिन हेसी तार संसार अंधार ठका भड़ा जाने मुई ये दया धर तार ना नहीं
ঠকা ভଣା জানে মুই দয়া ধর তার না নাই মতে জিতলা পোকে নাই রে চালাক বুড়া মুই রে মহান্তি বুড়া মুই রে চালাক বুড়া মুই রে মহান্তি বুড়া মুই রে বুঝলে তো আজ্ঞা আমার নাটক ওপন কর্মা 21/8/2025 আপন মানে আসন দেখুন আমার নাটকে আউ এনজয় করুন নমস্কার জয় কলা জয় কলা আয়ুষ্মান ভব খেপি করে হব ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ହସେଇ ଦେଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେମିତିକି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ ଏ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକର ଆଉ ଯେମିତିକି କାହାଣୀ ଦେଇଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ मोर ना आज्ञा नरेश दास धर्मगढ़ भीमकोचपड़ा हूँ मोर घर ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ନାଟଟା ଯେନ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନିଂ କରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ନାଟ ଅଛେ ନା ଆଉ ଟିକେ କାଣା ହେବା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ नहीं सरे। से स्टोरी पाखापाखि सेम अच्छे बाकी वर्ष बहुत मोडिफाई है भल भल कलाकार मन के नहीं आउ लेडीज हिरोइन अच्छन आपण मन तो सब जानते पंडा आज्ञा आम सा आज्ञा लेडीज हिरोइन अंजलि एंता अच्छन दासी मन भी चेंज होन माने वर्ष पूरा बोबाल लगवा नाटटा आज्ञा। दर्शक मन मन के छुईला पूरा नाट गोटे वर्ष आम भाविचु सब पंडा आज्ञा सा आज्ञा मन सबकर प्रयास भी बहुत जारी अच्छे आम ए वर्ष ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तो दर्शक बंधु मन हृदय स्पर्शी हवा लगे बहुत चेष्टा करूँ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇନେ ଓପନିଂ କେବେ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା आज्ञा आमर ओपनिंगटा अच्छे 21/8/2025 आसंता गुरुवार दिन आमर ओपनिंग अच्छे ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। शिव मंदिर श्री श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण अच्छे से समस्त दर्शक बंधु मान अनुरोध करूँ आसिकिना बहुत संख्यार योगदान करकिना एंजॉय करबे आ नाटटा के बहुत सुंदर भाव उपभोग करबे आम आशार विश्वास ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ଆଖଡ଼ା ରିହର୍ସାଲଟା ହଉଛି କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା पाखापाखि आज्ञा 15 दिन हो गला आखड़ा रिहर्सालटा आज्ञा। आउ 2-3 दिन जारी रहा तापर आमरटा ओपनिंगटा अच्छे ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଜୋରସୋର ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ନାଟକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ନାଟର ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ ହେଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ମନକେ ନିହାତି ଛୁଇଁବା ବୋଲିକରି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦୁଇ ପଦ ଯେନ୍ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ बहुत सुंदर मुझे भी माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आमर जेन आज्ञा अच्छन से आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आम रिक्वेस्ट रक्षा करके आमर पाखे आसले और आमर जेन भावनाटा अच्छे से दर्शक बंधु मान हृदय के पहुँचाबारे तांके आमर बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आउ समस्त दर्शक बंधु मान अनुरोध करूँ आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल अच्छे ताके लाइक करबे सब्सक्राइब करबे बहुत संख्यार शेयर करबे जेनटा कि जेन वीडियो भी आज्ञा अपलोड करबे से जिन वीडियो को आपण देखिपारे ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ବି ତ ପିପଲା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରସନ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଦିନେ ଦିନେ ବି କିଛି ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ତାଙ୍କର ଅଁଳାଜରେ ବି କରିଛନ୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा ଆପଣକେ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ धन्यवाद आज्ञा ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା आज्ञा मोर ना प्यारीलाल नाग आज्ञा। मोर गाँ हूँ अहिलाजोर ସାର୍ पंचायत हूँ बोडेन ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ଯେନ୍ ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେନ୍ ଆପଣ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ खुशी तो लगुच आज्ञा तो आमर जेन गोटे आशा विश्वास भरसा थिला ଆଜ୍ଞା सेटा जिते बेले भांगी गला तो सेतिपाई गोटे वर्ष आरे तो रही नहीं हुए आज्ञा। तो इनो चांस मिलला के पले आसलो आज्ञा आज्ञा। खुशी भी लगुचे और से कथा भावला दुख भी लगुचे ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇନା କେନ୍ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ आज्ञा इनो कस्तूरी भूमिका अभिनय करबी आज्ञा। न जिनटा की कैरेक्टर रोल आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ନାଁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା आज्ञा नाटर ना है अधा रही गला सपन मोर ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଇନର କିଛି ଗୀତ କିମ୍ବା କଥା ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲେ ଖୁସି ଲାଗତା ଆଜ୍ଞା ठीक अच्छे आज्ञा मृदु भासी गजगामी कस्तूरी मृग नयनी मनलोभा करे मते ए जामिनी मृग नयनी हाथ धरी आसी नेबे मोर साथी हाथ धरी आसी नेबे मोर साथी चाहिछि मु से रजनी कस्तूरी मृग नयनी बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु गीत पद भी आम दर्शक बंधन के शुणे देले आज्ञा
तो ये वर्ष देखन आज्ञा आपण जोरसोर माध्यम काम करना अन्य जगह भी आप जेन कला देखुले इन टी आप दुई गुणा कला देखा बोलिकी आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आशा और विश्वास अच्छे आज्ञा आमर द्वारा जितकी संभव है हेतकी कर्म सार और बाकी रहा भगवान आशीर्वाद और आपण मान भी आशीर्वाद दर्शक जदि आमके एमती भल पाइबा दौथे और जदि आमटा सब भल हवा बोलिकर आमर आशा और विश्वास आज्ञा आसंता ये 21 तारिख दिन आज्ञा आमर ओपन होबार अच्छे तो समस्त दर्शक बंधु मान आमर थरर अनुरोध जे आपण समस्ते आसबे आम नाटकटी उपभोग करबे बोलिकर आमर आशा और विश्वास। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला। दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अच्छन तांकर परिचय जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा दर्शक बंधु मान के मोर नमस्कार मुझे विवेकानंद नायक मोर घर ये भीमखोजपड़ा धर्मगढ़ ब्लॉक। आपन एटा केन भूमिका अभिनय करछन इन मते कैरेक्टर रोल मिली तो मुई मोर जे कि अच्छन गुरु मोर मामू रंजन पंडा आ सहित मोर गुरु मधुसूदन शाह तांकर मन ठारू काम सीवा के मते बहुत जोश लागुचे तार माने मोर एतकी गोटे भरसा अच्छे दिने ना दिने मुझे गोटे बेसी बड़ नहीं हेले भी छोट कलाकार टे ही पारबी बोली मोर बहुत आशा अच्छे। आगे आगे नाटटा केबे ओपनिंग हवा आम नाटटा ओपनिंग हवा 21/8/2025 गुरुवार दिन आम शिव मंदिर सामने पातालेश्वर शिव मंदिर प्रांगण। आज्ञा आज्ञा बहुत खुशी लगला बहुत धन्यवाद। तो मुई सब दर्शक बंधु मान के अनुरोध करुचे आपण माने बहुत मात्रा रे योगदान करी आम नाटटा के देखन आउ एंजॉय करन बोली मोर आशा। आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला। दर्शक बंधु आउ जड़े आमर जेन माँ भगवती नाट्य अनुष्ठान भीमखोजपड़ा काम कर तो से आज्ञा भूमिका काण अच्छे से विषय जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा समस्त दर्शक बंधु मन को नमस्कार। मोर ना हूँ चंदन सुना मोर गाँव हूँ छत्तीसगढ़ बांडीगा देवोक पाखे। आज्ञा इटा मैं फर्स्ट टाइम इटा आसी से नाट इंडस्ट्री रे से आमर मैनेजर आज्ञा नरेश दास जेन अच्छन से मैंने मोके चांस दिले आउ फर्स्ट टाइम इटा मोर नाट इंडस्ट्री रे कीबोर्ड बजू एक्चुअली आउ केन बेले से आमर से सिंगर श्रीवंत दादा संगे से बेले फीमेल वॉइस भी दौछे आउ एंता चली छे जनता मोर मी तो फर्स्ट करी बोलो तो मोर एक्सपीरियंस नहीं ना बाकी सब कैरेक्टर जेन भी अच्छन एक्टर मैंने मोके भल कर जानूछन भाई नो एंता हवा बोली करी आशा करूछे कि जेनटा से मैंने मुझे शिक्षा दौन से भल कर निभे पार्मी आउ जाना भी है आपण मैंने दर्शक बंधु सब आसबे 21/8/2025 दिन आम नाट ओपनिंग हेबा आउ समस्ते आसमा एंजॉय करमा और छोटा मोटा मोर द्वारा किसी भूल हवा बेले आपण मैंने माइंड नहीं करबे से जिनिस के एक्चुअली मी नुआ लोग से छोट भाई भाभी कर आपण माफ कर देबे समस्त को जय कला जय मां भगवती। बंधु देखन आमर इने जेन की हिरोइन संग डांस करसन तो आमर सखी भौणी माने आउ तांकर ठारो तांकर परिचय माने जानमा आउ से माने आगे केन अनुष्ठान रे काम करथिले आउ वर्तमान एबे भीमखोजपड़ा अनुष्ठान रे काम करबे तो केते खुशी लागुचे तो से विषय किछि जानमा। नमस्कार। नमस्कार आज्ञा आपनकर परिचय ठीक मो ना है रोहिता पट्टनायक मो ये भीमखोजपड़ा रे न्यू नाटक न्यू दासी रूप मो अंशग्रहण कर अभिनय करिछि। आगे केन करुथिले ना एटा प्रथम करि ना मो आगुरु गौड़ छेंडिया तापरे हमरो ए पाखापाखी अंचल मो दासी अभिनय करुଥିଲି वर्तमान ये मो दासी अभिनय करने केते खुशी लागे जेनकी प्रेसिडेंट आज्ञा मन अछन कोषाध्यक्ष आज्ञा मन अछन निहाती भाव में मत बहुत खुशी आ धन्यवाद देवी आमर प्रेसिडेंट आज्ञा को आउ आम मैनेजर आज्ञा को तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला आपन परिचय जेन देले तो आउ जने अछन दर्शक बंधु से आज्ञा के ठार किसी परिचय नामा। नमस्कार दादा। नमस्कार आपन परिचय टिक दिया। मोर ना होचे अभय मोर गाँव होचे महिचला मोर ब्लॉक होचे जूनागढ़। केते खुशी लागुचे आज जेन माँ भगवती नाट्य अनुष्ठान जेन आपन काम करवा लगे आपन के जेन सुजोग मिली छे बहुत भल लागुचे दादा मते तो मुई तो गला वर्ष पार्टी ने अच्छे और बहुत भल लागुचे और बेसी भी भल। बहुत धन्यवाद आपन को जेन परिचय दिले तो आओ जने अछन जेन की डांस करसन सखी। समस्त को नमस्कार मोर ना हेमंत बिसी और मोर गाँव मुंडापला मोर ब्लॉक हूँ सेनापाली ग्राम गंडावाली।
তো এই বর্ষ প্রথম করে এনে নাট অনুষ্ঠানে কাম করবেন না আগুর করছিল নি আগর গলা বর্ষ হি আছে সে পার্টি আছে এবি বি পার্টি আছে তো এই বর্ষ কেতে খুশি লাগুছে মানে একটর টিকে অদল বদল হয়েছন আউ যেনকি সভাপতি আজ্ঞা মানে যেন কোষাধ্যক্ষ আজ্ঞা মানে নাট্য সংঘর অଛନ୍ତି এই বর্ষ তো বহুত খুশি লাগুছে যেমন কি নয়া কলাকার মানে বি অছন আর ভাল ভাল আক্টর মানে বি অছন রিহার্সাল নে বি আমি তো এমনি বি অলরেডি রিহার্সাল চালিছে আর বেশি খুশি লাগুছে তার সঙ্গে প্রোগ্রাম করবা লাগতে বি ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେନ୍ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣମା नमस्कार मो ना हूँ पवित्र दिशारी मो गाँ हूँ चाचीगुड़ा जटियापड़ा ब्लॉक जयपटना କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି बहुत भल लगे এই ବର୍ଷ ଏଇନା ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିছে ନା ଗତ ବର୍ଷ गत वर्ष धर्मगढ़ गोड़बंजार थी ए वर्ष ଏଇଠି ଅଛି ହଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଏଇଭଳି 21/8/2025 आपण मान के सबको निमंत्रण रहा समस्ते आसबे उपभोग करबे मजा करमा मस्ती करमा सबके नमस्कार कुछ समस्ते आइबे बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगला